सध्या आम्ही ग्रावंडार आसा मोर्जेच्या आणि सगळ्यांक की ही बातमी दिता की ह्या मोर्जेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे आनी ह्या ग्रावंडाची तुमी पळयतले की हालत जाल्या ती गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो स्पोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें की हांवें की आपण हो ग्रावंड तुमचो करून दिता म्हणून की स्पोर्ट मिनिस्टर सांगलें की गोविंद गावडे 2000 सांगलें की तुमकां आपूण बांदून दिता म्हणून आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यात आनी सगळो सर्वे करून गेल्यात तुमी अजून पर्यंत तुमी तो आयज तुमी ग्रावंड करून म्हाका ही हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणल्यार वयर बसपाची खुबूच हालत आसा आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक ते तुमकां पावसान खेळोंक येवचे ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्रावंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा कित्याक मोर्जेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक कांय पडलेलेंच ना हे पळयतले तूं हे कपच्या पळय हे तुमकां दाखयता हे कपच्या पळय कितें जालें तें हे वयल्यान पडटा आनी हेची हालत पळय कितें जाल्या ती हेका कितलीं वर्सां जालीं एटलिस्ट तरी तुमी तें करूंक जाय आनी मोर्जेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता विलास मोर्जे तूं मातसो येवन म्हाका सांग ते ये आनी चॅक कर सगळे मेंबर कित्याक हे आमच्या मोर्जेकारांक बरें फिटनसाक लागून मागीर तुमी म्हाजेर बेजार जाता तुमच्या कडेन एक मोर्जेच्या रिक्वेस्ट करता की आमचो विलास मोर्जे रवन तावडकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा तावडकर जो आमचो सरपंच आसा की रिपोणकर आसा पळय ताका घेवन हांगा येवचो आनी तो ग्रावंड दाखोवचो कित्याक आयज लोकांक खेळपाक जाय कित्याक आयज लोकांचे फिटनस लेस जाल्ले आसा आयज कितें तांकां ग्रावंड ना हो ग्रावंड केल्लो जाणट्यांनी पयलो मातयेचो आसलो हे तुमी आतां तेची रिस्क घेवपाक जाय आनी ते तुमी करपाक जाय देव बरें करूं हे आतां आमी ग्रावंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक ग्रावंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळय मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा आनी हेतून आतां ही ग्रावंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो पण हे एक पळोवन तेणी कांय हेतून लक्ष घालून एक ग्रावंडाची एक बरी वेवस्था करपाची सगळी ती नेट हे आतां पडपाक येयला ते तरी तेणी करून एक सगळे काम केलें पळय ग्रावंडाचेर तेजे मातशें उरलें तेही आमच्या धाराची ग्रावंडाची परिस्थिती बघा त्या आमदार आमचे सगळे मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा ग्रावंड म्हणून एक ग्रावंडाची दवरल्या हॉस्पिटल केलाय रस्ते केले इवन बालभवन करता फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता पण सगळे तेंची केल्ले आहा फक्त ते आमचे ग्रावंडाचे आमी आतां स्पोर्टमॅन येयल्या ते एक दाराची हालत पळयात तेणी एक ग्रावंडाचेर एक लक्ष घालून तो ग्रावंड बरोबर आतां सगळी रॉड दिसता लेपाची एक कोसो दितली आनी थोड्या वर्सांनी खाला पडटा तेन्ना जागे जातले तेन्ना एक सगळे आमच्या आमदारान लक्ष दिवन मातशें मिनिस्टर मेळून मातशें काम करून घेवपाचें इतलें आमचे कडेन मागणी आसा तुमचे कडेन पळय आतां लायटीचे हे कंप्लीट हे गेल्ले आहा भितर कांयच ना वायर ना काय ना कशी लायट पेटयता ग्रावंडार कितें आनी करता ते रातचे तर पेटयनात ना ते खेळांक येवंक सुद्दां आमचे सुद्दां बर्थडे तेसर येवंक सुद्दां ते मातले सगळे वरचेचे आतां बरे बरे भुरगे आहा प्लेयर बरे आहा खेळांक सोदतात फुटबॉल आतां आमी एक कबड्डी सुद्दां करता ग्रावंड आमकां बरो ना आनी खंय वेवस्थीत खेळलोच जायना ते ग्रावंड एक बरो करून रातची लायटी सुद्दां बरे पेटोवन आमच्यान एक वेवस्थीत आमकां हे ग्रावंड करून दिवपाचें आनी मातसो लक्ष घालपाचो सगळ्याचेर लक्ष मोर्जीत घातलाय तितल्या ती ग्रावंड एक आहा मोर्जीतच आहा ते बरो करून दिवपाचो सगळे सिस्टमॅटीक मातशें करून तितून लक्ष घालून बारीकसाण सगळ्याक लक्ष घातलो मोर्जीत तितलो ती रावला ते मातसो लक्ष करून घालपाचो पळोवपाक ही आतां गॅलरी बसतात ती एक तुमकां आमचो ज्येश्ठ नागरिकत म्हाका म्हणल्यार हांव अध्यक्ष त्याची एक गॅलरी आमी पळोवंक गेल्ली ती गॅलरी फाटल्यान जर पळयता जाल्यार कंप्लीट खाला पडल्या कंप्लीट ती पडपाची आनी ती गॅलरी बसतात आमचे सगळे ज्येश्ठ नागरिक भुरगे जाणटे प्लेयर आसतात लागबत बसता जाल्यार कितें जातली परिस्थिती ही फक्त आमच्या आमदारान तांणी ते सगळे बरें केल्या तेतून पळोवन फाटल्यान एक पळोवन तेणी काल येदोळो इव्हेंट केल्लो पण फाटल्यान तेणी पळोवंकूच नासतलें त्याक पडटा आनी फाल्यां तर लोड जायत गेमीचो आनी फाल्यां पडलो जाल्यार सगळे आमचेर येतले गांवांतल्या लोकांचेर आनी ते ज्येश्ठ नागरीक असो सांगतात ते एक लक्ष घालून तेणी एक बरें वेवस्थीत करून ग्रावंड आमकां दिवपाचो आनी
एका सिमेंट प्लास्टरिंग करून सगळे बरो प्ले खेळ इश्कोरा खेळा मला सगळे फुटबॉल चॅम्पियन डेव्हिड बीट सगळे आम्ही आणि आता फुटबॉलाक चान्स मेळना हांव कबड्डी गेलो कबड्डी सारको चॅम्पियन नॅशनल खेळ नॅशनल 4 आहात पण आता म्हाका गव्हर्मेंट पेन्शन येता त्या खातीर एक ग्राउंड म्हणल्यार पळय फाटल्यान पळयताले सगळी गॅलरी गेल्या कंप्लीट गेल्या काल सर आमच्यान इव्हेंट केलो मोठो पण ती बायलां तरी म्हणल्यार आमी बसले फाटल्यान मी वताना फाटल्यान गेले पूण त्याला सगळे कोसळले अगबत्ती तर ती सगळी इव्हेंट येतो पडटा पण त्या आमदारान ते लक्ष घालून फाटी गोविंद गावडे येलो उदघाटन केला नाल फोडलो पण तेजेर कांयच लक्ष दिवना आता ह्या आमदारान आमच्या सगळे कामां बरी केल्या त्या वक्ती हेका आमचे स्पोर्ट मिनिस्टर आता हाडून ताका दाखोवन सगळी एक ते ग्राउंडाचें एक कंप्लीट काम करून आमकां मातशें गोंयच्या लोकांक आनी प्लेयरांक सगळ्यांक एक बरें ग्राउंड दिवपाचो. The voice for Koy.